Mantap ah. Dengar suara aku Suara aku dengar Yang penting jelas Dengar, dengar jelas. Okay. Alright, nah semua jangan bercakap. Mute, everyone mute. Everyone mute. Rahsia. Student DC marah. Tak apalah, nanti saya letak syarat lah. Siapa yang nak tu. Saya letak syarat. Ada banyak benda nak tanya. Kenapa nak tanya saya? Saya ni tak power dah siut. Saya tak power. Kenapa kau nak tanya saya? Astagfirullahaladzim. Aku tak power, Mat. Gua tak power. Level gua ni level ayam je, Mat. Kenapa korang semua nak tanya aku? Why you want to ask me? I'm a chicken. Okay. Okay, now let's talk about what happened to gold. In other atau dengan arti kata lainnya, macam mana Oryx trade ataupun entry menggunakan gold. Alright, I have my zone here, ya. Okay, I have my zone here. Okay, I give you my zone. But how did I refine my zone? How did I refine my zone? Acah-acah sel monyet ni, bodoh, fuck you. Okay. Kalaulah korang tak berani dengan zone yang aku bagi ni, tak ada masalah. Korang yang rugi. However, gold laju. Okay, kategori masuk kat sini. No problem. Now, I will filter to M5 or M1. Okay, I will filter to M5 or M1 because I know the characteristic ataupun the behavior of gold. M5, M1 dia sangat mantap. Kalau kau harap kau masuk kat UJU M5, M1, memang jawapan dia adalah berkisap, syap. Alright guys, so now bila kita menggunakan trendline ni, aku nak bagi korang satu rahsia mengenai trendline. Okay, satu rahsia mengenai trendline. Apa yang rahsia siap? Bodohnya Oryx. No. This is my trendline kan. Okay, this is my zone, alright. This is my zone. My buy zone here. Okay, so yang aku bagi semalam, this is my buy zone. Alright. Aku pernah berkata bahawa breakout trendline entry dekat kotak-kotak Whatnot. Tapi ramai orang confuse kotak Whatnot yang mana satu. Okay. Nah, kita menggunakan line chart. Okay, kita menggunakan line chart. Nak tanda trendline, tanda satu atau tanda dua. Okay, tanda satu dan juga tanda dua. Jangan cakap tanda tanya, aku tumbuk kan. Tanda je, tanda. Okay. Nah. Ni kau nampak reaction dia kat sini ni. Ada lah. Kalau kau follow aku punya cara. Okay. Alright. Dia dah masuk zone. Alright. This is 1. This is 2. Kalau kau rasa M1 terlalu kecil, kau takut telur tak cukup besar, it's okay. You can use M5. No problem. Okay. Not a problem. Atau not a single fact given. Okay. So, kenapa Oryx dah tak happening? Dah. Okay, dulu happening lah. Sekarang dah tak happening dah. Orang dah tak layan Oryx dah. Oryx dah tak relevant. Okay, so guys, ni kita tengok ni, what gonna happen. Tukar line chart, tanda satu, tanda dua. Okay, tanda satu, tanda dua, breakout trend line, maka orang akan entry. Macam mana masuk Oryx tu? Maksud dia macam ni. This is my first kotak. I'll use this lah. Okay. This is my second resistance. First resistance, second resistance. Alright. This is my trend line. First touch, second touch. Breakout. Okay, breakout. Now, nak entry dekat mana? Okay, here's the secret. Pecah satu, mesti ensure pecah dua juga. So, this one dah pecah. Make sure this one also pecah. Okay. Now, if you change to candlestick, pecah satu, pecah dua, pullback balik dekat dua. Wih, sharp sial. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ittaqullah. Mana yang dah lupa, yang dah lama tak pergi solat Jumaat tu. Pecah je satu, resistance satu, pecah resistance dua, pullback balik dekat dua. Dan dekat sini, korang nampak entry sharp. Apa yang GG? Apa GG? Apa Zifa ni? Apa yang GG? Tell me, what's the GG? What's the GG? You tell me what's the GG lah. What's the GG? Huh? What do you mean by GG? Okay, what do you think? Huh? Good game. Huh?
Gigi is good, Guru. Okay. Now, let's talk about something else. Okay. Let's talk about something else lah. Something else. Bukan talk lah. Maksud aku, mari kita tengok apa yang ada lagi dekat pair lain. Okay. M15 pun kita boleh guna, tak ada masalah, as long as you have the zone. Alright. So, for example, I will always start with a daily, and then if I have my cell zone, no problem. Okay. Now, can you see this? This is your cell zone, right? This is your cell zone. Okay. Your cell zone. Okay. No problem, no problem. Takutlah, Oryx nak masuk, no problem. You can stick with my style of trend line. How I use my trend line. Okay. Okay. Nampak ni? Ni zone cell kan? Ni zone cell. You see this zone cell? You nampak tak zone cell ni? Nampak? Okay. Macam mana saya entry menggunakan zone ataupun menggunakan trend line? Okay. Simple. Okay, this is my support. Okay, masa saya entry hari tu, this is my support. My support. Okay, as senipis iman korang. Okay, senipis iman korang. So this is my trend line 1, my trend line 2. Okay, saya kata apa? Pecah 1 mesti pecah 2 ataupun pecah 2 mesti pecah 1. So this is your first touch. Dah kena breakout. This is your second touch. Dah kena breakout ke belum? Belum kena breakout. Dah kena breakout. Okay, dah kena breakout. Okay, korang tengok kat lower time frame. Mesti ada berlaku breakout. See, dah berlaku breakout. Dengan syarat korang mesti tahu direction ketika itu. So see, dah breakout, pull back balik, sell. Ya Allah, gua tak tipu mat. Pecah 1, pecah 2, entry saja. Apa ni? Tiba-tiba boleh sensor ni. Kau nak apa ni? Pecah 1, pecah 2, entry sajalah katakan. Pecah 1, pecah 2, entry sajalah katakan. Okay, pecah 1, pecah 2, entry saja. Orang kata. Oh gitu. Main blown ke tu? Main blown ke tu? Main blown ke tu? Tak pucuk pun tak apa, janji safe entry. No problem. Okay, what pair do you want? GG. Okay, no problem GG. Okay, no problem GG. Let's go talk about GG. Let's talk about GG. Let's say you have a zone. You have a valid zone for buy or sell. Okay, you takut. Tak cukup berani lah. Okay, so this is your support lah. Okay, let's say that is your support. This is my support Oryx. This is my support. Okay, now when you filter to H4 or H1, saya suka mencari apa? Rock block. Saya suka mencari rock block. Okay, this is my rock block. Okay, this is my rock block. Means, in order for the price to go higher, this obstacle must be apa? Must be break. Okay, now H4 is your obstacle, H1 is your nearest obstacle because before H4 ada H1 betul. So kita dah tahu di mana zone H4, kita mesti tahu di mana zone H1 dulu. Dalam erti kata lain, kita kena tahu di manakah halangan yang berada di H1. Jadi di H1 saya nampak apa? Saya nampak di H1 ada support kena breakout. This is my support. Support kena breakout means support adalah resistant. Jadi mestilah kan dia boleh jatuh ke bawah sekejap. Okay, this is my obstacles. Now see here ya, this is my obstacles. Kena break up, pull back dan entry baru jadi. Okay, gitu. Now, kalau nak guna trend line dekat H1 pun tak ada masalah. You know the direction, right? Now, if you can't understand which one is your SNR, always change to line chart. Now you see valid SNR. Okay, valid 1. Kemudian there is your 2 ataupun you want to use either one. Mana-mana pun boleh. 1, you cari mana V. Mana V kan? Mana V. Bukan VV Yusof bukan Viviana ke yang pondan tu, bukan Bukan Viviana yang tu, no. Nah, kalau korang tarik, korang boleh guna kat be flexible. Kalau saya guna trend line, saya flexible gini. 1 atau 2. Macam ni saya boleh guna, macam ni pun saya boleh guna. Tapi dengan syarat saya, satu benda je.
Saya takkan entry semasa dia pecah yang ni. Saya akan make sure dia pecahkan yang ini. Yang ini dia pecah. Kemudian dia pecahkan yang ini juga. Kemudian bila dia pecahkan yang ini, pull back balik, saya buy saja. Now, let's change to candlestick. Betul ke apa boleh saja ni? Fly. Safe pula tu. Kalau tak nak hold pun. Serius lah. Oryx kalau nak tambah lauk guna benda sama juga ke? Saya kalau dah nak tahu tambah lauk ke tidak, kau kena ukur baju di badan sendiri lah. First you must know your experience dekat level mana. Okay, tinggal 99. Ada satu lagi slot kosong. Oh, masuk balik. Okay. Okay, lagi selamat kalau ada strong confirmation. Nice, sorry. Padok. Tak ada. Tak padok pun. Saya guna trendline ni biasa-biasa je. Okay. So, now, tengoklah budak-budak ni. Bila aku cakap pasal trendline, tajuk malam ni pasal trendline, kau minta baca pasal storyline. Bila aku cakap pasal storyline, kau nak cakap pasal SNR. Bila aku cakap pasal SNR, tiba-tiba kau nak cakap macam mana cara nak fumanci. Aku penat lah, malah aku lain korang. Apa yang kau ajar, kau dengar je lah. If you want to know everything, you pay me. Penat jadi baik ni guys. Aku bapak sedih sejujurnya. Sepanjang aku beli free Zoom tu, bapak sedihnya. Orang tak aku dah beli, tak minta duit korang, bukanlah nak merungut. Nanti kau cakap aku miskin ke? Bukan pasal miskin. You imagine you spending dengan satu perasaan you wanna everyone to follow you ke apa ke, tapi in the end of the day sendu je. Sama je macam aku tak payah beli Zoom kan. So pergi mampus lah. Alright, there is no more the baik hati when you read. Everything is business lah. Okay, because I've learned my lesson. Betul lah cikgu saya cakap, kau ni terlalu baik hati, Oryx. Bila terlalu baik hati, orang pijak. Alright, now let's talk about another pair. Okay, we have GBP CAD, no problems. As long as you know your SNR, you can apply your trend line. Right. Now, when I said today's topic is about trend line, you listen to me. Okay. Lah, saya selalu join. Jangan hilang, sedih ramai yang follow ni. Terasalah faham, saya faham. Oryx, teknik apa yang paling senang untuk apply? SNR trend line. The easiest way. Okay, if you want to advance, you can learn about market structure, you can learn SND, you can learn about engulfing, anything. Tapi to me, SNR is one of the easiest thing. Cumanya, benda senang, orang malas. That's all. Semua benda pun akan jadi senang kalau kau rajin bang. Okay, saya bukan perliawak, tapi this is the truth. Alright, this is my valid SNR. Okay, kita buat backtest. Big movement, second movement, big movement. Alright, so saya akan tandakan resistance di sini. Alright, saya punya resistance adalah nipis-nipis iman. Shadow, okay, now. Alright, so kalau tengok kat sini, dia masuk ni tapi dia terus jenam, saya tak layan lah. Saya tak layan sangat. Melainkan ada setup di H4 atau di H1. Okay, now you look here. Now you look here. Macam ni kan, macam ni tak ada setup untuk saya entry, saya tak entry. Kalau dia tiba jurnal macam ni ke apa, unless tengok if you change to line chart in H4, you found 1, you found 2, okay, you found 1 or you found 2, okay, found 1, found 2, found 1, found 2, you found 1, found 2, mana boleh ni kan, ni you found 1, you found 2, break 1, break 2, and then you entry lah. Now you can stick break 1, break 2. Now, bapak menipu si Oryx ni. Fuck off Oryx, fuck off please, fuck off please. Sharp bodoh. Gua tak tipu ya. Break out je, pull back je. 150 pips ya. Okay, SNR faham, trendline tu saya tak faham. Lah, aku tengah cari trendline lah ni bang. Tunjuk lebih detail. Okay, you must find 1, you must find 2. 1 touch, 2 touch, 1, 2. Okay, you must ensure kedua-duanya di break out.
kemudian pullback balik dekat yang telah di breakout itu. Okay. It's okay. Now, tengok ni ya. Kita cari support atau resistance. Now, korang nampak ni. Ini ada support kan? V kan? V stands for support. So, I take for 2 touch. This is my first, this is my 2. And then I tarik, dah breakout. Jadi, di mana yang saya perlu entry? Okay, dah breakout, dah menunjukkan dia nak jatuh. Di mana yang saya perlu entry? So, kotak pertama ni dah di breakout. Saya nak entry, saya tak akan entry di sini. Saya akan ensure di sini telah breakout, berlaku pullback, jadi saya sell. So, saya sell di mana? Saya sell di sini. Bila breakout je yang kedua, pullback balik, saya sell. Bigger time frame confirmation lagi jauh dia pergi kan Orix? Yes, lagi jauh lah dia pergi. Okay. Alright. Siapa yang nak record? Saya bagi izin untuk record. Siapa nak record? Ada yang dah record daripada awal ke? Cuba beritahu saya. Tak ada. Amirul, okay. Nak monitor candle close zone tu better time frame mana? Okay. You have a zone in H4. Therefore, before H4 you have H1. So you ensure lah H1 tu dah breakout clear. Dah clear breakout macam ni, pullback balik dalam zone, you entry sell. Kalau, okay listen, kalau this is, you can find it as a setup. Tapi if you want to entry in lower time frame, you akan gunakan dia sebagai confirmation. Betul, you akan gunakan trendline itu sebagai confirmation. Okay, kalau saya gunakan dia sebagai confirmation, saya akan gunakan dia apabila dia berada dekat dalam zone saya. Okay, so tengok ni. Ini adalah zone saya, betul? This is my zone. Okay, this is my zone, my sell zone. Alright. So what gonna happen is, I akan tarik trend line. Saya akan mencari 1 dan mencari 2. Okay. Macam mana nak cari 1, cari 2? Tukar je kepada line chart. You akan nampak, this is your support, this also a support, this also a support. You tarik, be flexible. Yang penting V dan V. So this is your V, this also your V. V don't stand for Vazina, V stand for support. So V stand for support. Alright, so now, you see here. Okay, before this terjadi, you ada yang ini, betul? Before yang ini terjadi, you ada yang ini. So you tariklah yang kat sini. Okay, so you tengok ni. Your V and V. Okay, your V and V. Okay, V and V. This is the first touch, I count as 1. Second touch, I count as 2. Did I entry at the first one? I rarely entry dekat first one because I consider that as a high risk entry. Okay, therefore, I tunggu dekat sini. Okay, dan saya tunggu dia breakout, pullback untuk saya entry. Bila saya tukar kepada candlestick, breakout, pullback, boom, voila, sell. Did you guys understand? Faham? Kalau tak faham, boleh type dekat bawah. Saya cuba menggunakan penjelasan terpaling simple, simplicity. Ya. Simplicity. Faham? Tak percaya? Try lah korang gunakan SNR untuk apa-apa setup. Okay, untuk apa-apa setup, korang try guna SNR and then korang tarik trend line as a confirmation. Most of them happen. Kalau you tak percaya saya, you boleh buat backtest. Cukup 1000 kali backtest, you apply to real market. Okay, the patient is number 1. Yes, you have to be patient. Nampak tak? Korang dengar sini wanat-wanat sekalian ya. The key to a successful trading is waiting. What does it mean? Kerana menunggu itu adalah kunci kepada kejayaan. Chip. Bapak belagak cakap menunggu apa kunci kepada kejayaan. Okey, apa maksudnya? Maksudnya dekat sini kawan-kawan. Patient itu sabar menunggu setup, sabar menanti, sabar orang kata segalanya sabarlah. Sabaria, sabarudin, sabar ini, sabar ini. Okey. So korang kena bersabarlah nak dapatkan setup yang cantik. Okey. Always wait. Yes. Break up, pull back, entry depo lagi. Bodoh ke kau ni? Boleh dia suruh depo lagi. Okay. Now.
Sorry lah termaki pula gitu. Boleh disuntik. Bodoh betul. MC dia pun lagi. Okay, now. SNR yang valid nak ambil daily jika. Okay, here's the tips given by my teacher. Kalau masuk bulan baru, check monthly. Kalau masuk minggu baru, check weekly. However, kalau masuk zone daily, zone itu belum disentuh, maka fokus zone daily dulu. Tetapi kalau zone itu dah disentuh, dah diambil, tengoklah pada weekly pula. Okay, you have to know the time frame. That's all. Now let's try and apply to any other pair yang lain. Menggunakan trendline dan SNR saja. Kalau nak guna trendline dalam breakout beduk pun silakan. Saya dah pernah gabungkan. Hasil dia macam boom. Kau lagi yakin gila babi. Okay. Now let's talk about GA. Okay. Let's talk about GAA. Let's talk about GAA. Big movement, second movement, big movement. Therefore, this is my resistance. Why? Why tak ambil sini? Ini pun dia tak settle lagi. Kenapa kau nak ambil atas bang? Always look at the nearest resistance first before you jadi ahli nujum. Kenapa nak cakap dia ambil atas kalau yang ni pun dia belum ambil kan? Alright, so macam biasa my style is that I ambil only shadow to shadow. Okay, shadow to shadow. Alright, this is my daily punya resistance. H4 and H1 I akan cari di mana beradanya roadblock terdekat. Therefore, my nearest roadblock is in here. Resistance. Why? Why I said that? Because resistance breakout, resistance become support. Therefore, ada banyak reason untuk price break resistance atas tu. Kalau dia gagal, break kawasan ini. Breakout solid kawasan ini. Kemudian, the next halangan dia ialah support di sini. Betul? Okay. Jadi, walaupun dia dah break sini, tapi support adalah tempat untuk kita buy. Betul? Jadi, I must ensure this support also kena break out. Baru boleh pergi jauh. Okay. Now di H1 pula kita akan melihat di manakah? Sama je. Okay, sama. This is sama je. Cuma you akan dapat kemas. Okay, you dapat kemas. Okay. Now, okay, kalau you tengok betul-betul, okay, kat H1 kalau saya kalau malas nak guna H4, you boleh guna H1. Saya akan nampak macam ni. Okay, saya delete kejap Saya delete kejap. Saya nak bagi korang semua nampak dengan lebih jelas. Alright. Guys, I will say this is my roadblock. Okay, when the price enter my zone, I will say this is my roadblock. Okay, I must ensure this roadblock kena break out dulu, baru dia boleh junam. Betul? Betul tak? Apa tak betul? Tumbuk lagi yang Okay, now guys, bila dia dah break out, okay, you mesti nak tahu dekat mana entry zone you kan. Therefore, M15 akan menjadi tempat untuk saya mencari 1 dan juga 2. 1 dan juga 2. 1 dan juga 2. Okay, now tengok dekat sini. Saya tak nampak Oris. Tak apa bang, kalau tak nampak guna candlestick. Kalau abang tak biasa menggunakan candlesticknya, apa yang abang boleh buat di sini ialah abang gunakan aja. Begini aja. Gunakan aja line chartnya. Ya, enggak apa-apa ya. No, ini tuh. Kalau nampak dekat sini, 1, sini juga ada 1. Breakout, pullback dan entry aja loh. Okay, so ada 1. Sini saya nampak. Sini ada saya nampak 1. Saya nampak 2. Okay, saya nampak 2 kat sini. Okay, saya mesti pastikan kedua-dua ini breakout. Let's say we talk about now ya. Saya mesti pastikan kedua-dua ini breakout, berlaku pullback, kemudian saya entry. Now, if you change to candlestick, you akan nampak berlakunya breakout, ada pullback, ada entry, dapatlah jatuh sell. Dapatlah jatuh sell. Floating, kalau awak takut sangat, floating ni dalam berapa? 10 pip, 7 pip je babi. Engkau hold sampai 100, 200 pip, aku tak bising pun. Aku bagi teknik ni, setakat floating 8 pip pun nak kecoh. Aku flying kick, tendangan tanpa bayang, tahulah engkau. Okay, now ini contoh yang trik ni. Okay, now even if you try to apply, even kalau you nak try, contohlah kan, you tukar pada line chart kan, contohlah kan, you tukar kepada line chart kan, you nampak macam ni kan, tak ada masalah tu, serius, gua cakap sama lu, tak ada masalah tu. Okay, gua tak ada hal dengan lu tak ada hal dengan gua lah, senang cerita bro. Aduh, lu jangan buat pasal dengan gua bro. Okay, lu tengok sini ya, lu tengok. Lu tukar pada line chart,
Lu tukar satu, lu tukar dua, sini pun lu boleh jadikan satu atau dua. Lu tukar satu atau dua sini ya, tak ada masalah lah. Lu akan nampak juga benda sama breakout, pullback dan entry-nya pun ada. Tengok, sini lu nampak satu, sini lu nampak ada dua. Lu tarik trend line, breakout satu mesti breakout dua. Tanda entry sini. Saya akan entry lah bila dia dah breakout dua-dua. Dia dah breakout dua-dua, saya akan entry. Tekan saja. Saya entry, saya suka macam tu. Okay, itu cara saya. Entry saya. Lepas tu, tengok jap. Ku tak percaya lagi. Ku pergi ke LCC, ku nampak perempuan seksi, aku tengok sampai mati. Ku tak percaya lagi. Okay. Nak tidur mana? Shuna. Okay. Oris, first should cari senang valid saya mohon juga ke? For your safety, if you don't have experience yet, yes, you should cari ada second movement juga. Okay? Faham? Senang. Kan? Come on lah. Gua bukan scam orang mah. Euro USD, marilah. Okay, hari tu aku ada cakap Euro aku nak buy, tapi dia tak bagi confirmation buy, Mat. Dia tak bagi confirmation pula. Dia tak bagi confirmation buy, tapi dia bagi gua confirmation sell. Kalau anda jadi saya, apa awak buat? Sell sajalah sebab dia dah breakout support bang. Okay, so kita delete semua Okay, kau tengok ni. Hari tu aku memang nampak aku nampak lah ada confirmation dia nak bagi buy kan. Okay. So aku pun dengan yakin lah cakap SL aku adalah breakout support. Okay, cakap macam tu. Aku cakap jelas tu. SL aku adalah breakout support, jadi aku akan cut loss lah. Therefore, this is my buy zone. Okay, supposedly this was my buy zone. Now, when I filter in H4 and in H1, okay, dia dah bagi, however, we have our trend line, is it? We have our trend line, is it? Adakah dia break trend line itu? Saya dah cakap, kena pastikan dia break trend line, barulah boleh hold. However, dia tidak break trend line bang. Dia tak bagi kau break trend line sekali pun bang. Tak bagi bang. Aku tengok bila dia berada dekat dalam zone support bang. Gua ni tak tahu lah nak cakap apa bang. Apa tukar? Apa lain cat bang? Abang nampak ni di sini ada support kan bang? Abang nampak ni ada support kan? Abang nampak ni ada nombor 2 kan? Okey. Dia dah pecah nombor sini. Dia pecah sini. Kalau saya tunjuk abang, bang menangis bang bang. Tak tipu bang. Dia pull back balik kat nombor 2 ni bang. Dia break out. Dia pull back balik bang. Saya tak tipu bang. Sebab tu aku sell low siapa tengok story aku bang. Ya Allah, tak tipu. Astaghfirullahalazim. Mengapa Siska? Aduh Siska, ngapain kamu bikin ibu begini Siska? Jangan buang ibu Siska. Jangan buang ibu ke panti asuhan Siska. Astaga, ya Allah, ampunkan dosa anakku ya Allah. Ya Allah, anakku itu sesungguhnya enggak bersalah. Gitu kan. Kau nampak ni lah? Nampak tak apa yang aku nampak? Nampak tak? Sekarang kau faham kenapa aku boleh sell low dekat Insta story aku. Jangan tanya lagi dah. Aku tolok macam lagi. Baru tahu. Gua FM buy, tapi gua nampak gua buy. Kemudian gua nampak breakout. Udah breakout gini, bro. Udah breakout. Kau tarik sama trend line. Pecah satu, pecah dua. Maka pullbacknya di 2. Makanya gua sell. Walau tak lot 1. Ya Tuhan. Gua enggak menipu loh. Enggak menipu. Iya benar, arah-arah kimochi. Nampak. Tak tipu mat. Sell dekat support. Siapa je buat? Orix buat mat. Zus. 80 pip. Zus. Aku hold sampai 100 pip je. Dapat tahu TP lah. Dah 1k USD kot. Instagram Orix apa? Rahsia. Tapi siapa follow Instagram saya? Angkat tangan. Siapa follow Instagram saya? Angkat tangan. Cepat. Cakap saya. Ijat. Kau nampak tak EU aku hari tu aku sell? Siapa nampak saya sell EU dekat support? Siapa nampak saya sell EU kat support? Ya, betul. So you saw I said EU. This is my explanation for EU. Using what? Using trend line. You saw what? You saw or not? You saw?
You saw or not? Now you saw, and then now I tell you my secret what? Now let's go to AUD USD. Aku pergi dekat banyak-banyak pair ni. Aku nak tunjuk dekat korang betapa pentingnya ataupun betapa bergunanya menggunakan trendline ni. Okay. Kalau tak pandai, tak payah guna, tak apa. Tapi kalau membantu, insyaAllah dia memang akan membantulah cerita dia bang. Now abang pergi dekat line chat bang. Okay bang, abang relax bang Abang relax bang, tak tarik nafas, relax. No setup, no entry Okay, listen. Okay. Listen here. You got support, big movement, second movement, okay, big movement. Now, this one is my support. Selagi belum break out, that's your support. Oh betul sial. Selagi belum break, dia adalah support kau. Support, that's your support as long as it's not been break out yet. Okay, betul. Support valid, yeah. Now, in order for the price to go high, I will filter H4 or H1. Alright, now look here. Okay, look here. Look here. Okay, now ni masuk kat sini kan, Now, meresahkan. Kau nampak tak kenapa direction kat sini? Kalau kau faham kotak-kotak warna yang aku ajar, kau akan tahu kenapa dia turun dekat situ. Di sini ada apa? Keypad lock, keypad lock, semualah aku sebut. Okay, di sini ada apa? Hey, goyang Bali. 1, 2, tarik lagi. Tarik trend line-nya 1 dan 2 pecah, entry saja. Tukar ke candlestick 1 dan 2 pecah, entry saja. Ini dia, tengok ni. Oh tak tipu lah siut. Astaghfirullahaladzim. Break out, put back entry. Break out, put back entry. Nampak kan? Okay. Oryx approve lah cancel je. Fuck you, kau ingat aku gay ke? Oryx memang follow, tak lah. Saya kadang-kadang malas nak approve. Nanti kan jadi famous pula. Cewa. Saya bukan nak jadi famous, saya nak jadi trader. Terasa ke tu? Okay, now you look ya. You know this one is for sell. Okay, you know this area is valid for sell. Okay, tak bermakna dia tak boleh ada. Tak bermakna macam yang aku cakap, this area is valid for sell. Why? Because support become resistant. Tetapi aku cakap ramai terciduk dekat sini. Kenapa? Kerana diorang terus entry tanpa menunggu confirmation. Betul? Sebab breakout support, sell mesti di resistant. Okay, breakout support, sell mesti di resistant. Therefore, you have to find your valid resistance. Okay, now you already understand that. However, kalau dia bagi, masuklah. Okay, kalau dia bagi, masuk. As long as you know your zone. You said this zone boleh sell. Tapi no confirmation, no entry. Simple. As simple as that. Now, you see, you got 1, you got 2, you got 1, you got 2, you got 1, you got 2, and 1. It's 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okay, now you got 1, you got 2. Breakout 1, breakout must be breakout 2, 2, 2. You have 1. Pilih lah. Semua kalau merah-merah. Merah ni bahaya. Sebab apa? Merah ni melambangkan kepada floating. This is 1, okay. This one also. This one is 2. Breakout 1 must breakout 2. Change to candlestick. Ya Tuhan, aku tidak sanggup, hari-hariku biru. Sebab tu boleh swell, buy sell, buy swell. Ada buat penting. Absallah, kau nak signal ke? Tak ada. Sibuk tanya pasal gold. Ni lah follow orang bagi gold ni. Aku bagi gold bukan ada orang entry pun. Sebab korang tak percaya monyet jarang update channel. Aku dah cakap, my style, if you want to follow my style, ada setup yang low risk, aku bagi. Kalau tak ada setup, aku tak bagi. Sebab apa? Sebab aku bukannya mengejar IB gila. Kalau aku mengejar IB, dah lama dah aku update signal tu bapak rajinnya, and then aku buka VIP. Aku kalau ada signal, aku free, aku bagi, masuk lah. Mostly adalah signal berkualiti, and aku siap bagi tahu how to entry my signal. Kalau ada bentuk gini, kau entry, tak ada, buat bodoh je. Okay, simple. SL semua siap aku bagi. Tak apalah, orang tak nak kita tak payah tagih. Simple. Gitu. Masalah saya pelik kenapa dia jatuh, sebab dia tak sampai hard daily lagi.
Setiap kali Mak Orib bagi ada confirmation FM saja. Rahsia kita. La ilaha illallah. Kenapa dia tak sampai Ardeli? Lepas tu dia jatuh. Okey. Aku pisang betul lah dengan budak ni. Sibuk nganggul dia. Kau dengar sini manusia. Sekarang ni, engkau yang menggerakkan market. Aku tanya kau. Engkau yang menggerakkan market ke? Tak kan? So, kau follow market kan? Bukan market follow kau kan? So, kalau dia jatuh before dia sampai Ardeli sekalipun, kau follow je lah kalau ada peluang untuk follow. Tak ada, kau relax je lah. Kau tunggu dekat zone kau. Now, tengok ni. This is my trend line. This is my trend line. Okay? This is my trend line. And if I change to my line chart, this is my sell zone. Okay? Big movement, second movement, big movement. Okay? Therefore, this is my sell zone. Kau cakap kau tak sampai Ardeli. Kalau aku dah lepang orang. Now, if you change to candlestick, okay, kau cakap belum masuk sini kan? Therefore, kau relax je lah. Dia nak turun ke apa, kau suka hati je lah selagi belum masuk zone. Inilah namanya trader berdisiplin. Selagi dia belum masuk zone kau relax. Okay, trader berdisiplin ialah, okay, trader yang berdisiplin ialah selagi tak masuk zone, lantaklah goal tu nak jatuh ke, nak apa ke, kau tak entry. Okay. Kau cakap sini kau punya zone kan? Okay, this is your zone, right? Okay, no problem. However, let's talk about another technique. Okay, let's talk about another technique, ya. Jangan cakap pasal SNR. Let's talk about another technique. This one is engulfing. Okay, aku tak masuk pasal engulfing. Tak belajar pasal engulfing. Aku minta maaf kalau ada salah. Tapi this is contoh engulfing. So, trader engulfing, diorang akan entry bila masuk dekat dalam zone macam ni. So, you can use engulfing. Siapa pernah guna engulfing? Siapa pernah engulfing? Siapa pernah dengar mengenai engulfing? Okay, saya bagi sedikit penerangan lah mengenai engulfing. Siapa yang pernah trade. Okay, so this is contoh engulfing. Betul ke tak? Atau saya salah? Betul ke tak? This is engulfing sell. AKA atau arti kata lain dia ialah candle makan candle. Engulfing ialah candle makan candle. So, ni candle bearish makan candle bullish. Okay, ini kalau menurut engulfing, ini adalah signal untuk sell. Now, if you filter dekat lower time frame juga, you akan nampak engulfing fail ke apa ke, tak tahulah kan, tak tahu teknik diorang, saya tak guna. Tapi akan ada dapat zone sini. Kenapa dia sell dekat sini? Akan ada reason. Okay, kan ada reason kenapa dia sell dekat situ. Okay, contoh kalau menggunakan teknik engulfing, ya. Now, dekat sini, katakanlah korang sell dekat sini. Korang takut ataupun kata lain kau FOMO, kau nak sangat entry kan? Tak ada masalah kalau betul dia jatuh kat situ. Aku dah ajar korang mengenai teknik menumpang, atau dengan erti kata lainnya ialah teknik trend line, teknik apa kotak-kotak warna tu. Now, if you can see here, as simple as ABC, aku cakap apa? Kalau breakout, pullback, entry saja. Nak tengok ni. Tukar line chart. Ngantuk mat. Tukar line chart, kau cari valid support atau valid SNR. Okay, now, this is my support. Aku cakap roadblock. Now, let's talk about roadblock. Now, this will be my entry. Okay, this will be my entry. Ataupun di sinilah. This will be my entry. Okay, bila breakout, aku pull back, aku akan sell. Now, pull back dekat mana? Kalau gold dah kau tahu laju, masa pull back dekat M1 tu, aku boleh sell. Ni dia belum masuk lagi. Okay, ni dia belum masuk lagi. So, kau boleh perhatikan cara untuk cari sell dekat sini. No problem. Alright. Tetapi, macam yang aku cakap tadi. Kalau betul dia nak turun sekalipun, you can always tumpang. Like how to tumpang Orix. This is the easiest way to tumpang, ya. Bila dia turun, the easiest 1, 2, kita tarik. Breakout je solid, aku pull back, aku entry. Ni breakout, pull back balik, aku akan entry, sell. Okay, kemudian listen, kemudian ada syarat dia.
syarat dia, you nampak sini pun ada trend line untuk resistance juga kan, dekat M1 ni kan. So bila you nak entry sell, kena ensure yang this trend line ataupun ni tak di break out. Jangan bagi dia break out. Kalau dia break out, maknanya you punya sell is no longer valid. Okay, you punya sell is no longer valid. Simple, as simple as that. As simple as that. Tapi it came with experience. Okay, dia datang dengan experience. So nak faham benda ni semua ambil masa. Kau takut sangat nak sell, kalau belum sampai zone kau be a disciplined trader. Kau diam, duduk diam. Kalau dia bagi peluang, kau follow. Tak ada peluang, tak ada setup kau duduk tepi. Kau tahu tak kenapa, korang semua tahu tak kenapa korang semua ni MC hilang duit? Sebab perkara pertama sekali ialah korang pergi kejar market. First thing, kalau dia tak bagi dekat zone kau, kenapa kau sibuk-sibuk nak sell sekali kalau kau tak tahu reason dia apa? Kau duduk tepi, kau belajar. Itu yang pertama. Aku bukan cakap aku pandai, tapi ini adalah masalah orang yang dianggap trading ni adalah setiap hari perlu trade. Kepala otak dia, kalau tak ada setup kau duduk tepi. Aku tak ada setup aku duduk tepi. Tapi ada setup aku entry. Contoh semalam adalah setup favorite aku bagi buy. That's my favorite setup. Therefore, aku bagi. Setup aku berkualiti, aku bagi. Kalau aku rasa sekadar macam biasa-biasa je, aku tak nak bagi. Macam tu, faham? Okay, this 1 month. Of course you terkena because you kejar market and then you tanya, kenapa dia jadi macam ni? Why don't you ask yourself? Dia tak masuk zone aku lagi. Tapi kalau dia break zone aku, kenapa jadi itu you boleh tanya. Tapi dia tak masuk zone kau, tiba-tiba dia dah bergerak, aku tanya, asal dia bergerak kepala bana kau. Marah sikit kita marah sikit. Sebab saya nak fahamkan dekat korang semua, to be a trader, you must understand your analysis, you must trust your setup. Tak masuk you punya zone, tak ada semua, relax. Market tak ke mana, Mat. You ada dua choice. You either want to trade and gain money, atau you want to trade to waste money. You choose. Okay, with that kind of behavior, you are kind of jual duit ataupun buang duit. Okay, faham? Okay, so tapi kalau korang loss, kalau korang duduk bawah IB peduli apa? Sebab setiap kali korang entry masuk lot, dia profit, dia ada duit, dia ada commission. Kau ada commission? Tak ada. Okay, sebab tu aku marah, tahu tak? Aku bukan nak mengungkit ke apa, tapi aku marah untuk kebaikan korang. At least you gain something lah. Okay, so if you say your R daily is here, if you say, let's say you punya R daily adalah berada di sini. Therefore, selagi tak masuk, kau tak payah entry lah, Wak Nat. Contoh kau kata confirmation kau adalah unicorn ni unicorn kau sini. Jadi selagi dia tak masuk situ, engkau duduk diam lah, bodoh. Okay, duduk diam. Selagi tak masuk, duduk diam. Okay, duduk diam. Yang benda paling susah trader nak buat ialah duduk diam. Okay, aku marah bukan sebab apa. Aku marah sebab orang dah banyak sangat buang duit dalam trading ni. Dan ni, di sini, support. Selagi support ni tak break, engkau buy lah. Simple. Selagi support ni tak break, engkau buy. Simple. As simple as that. Okay. Now, kalau kau share dekat M1, masa dia masuk dekat dalam zone tu, kau takut sangat, kau tunggu for confirmation. What are the type of confirmation that I give you? Breakout, pullback and entry. Do you guys have any other confirmation? Nak gunakan? Sila. Saya tak pernah bising. Now, ni dekat M1 aku gunakan sebagai confirmation. Tengok ni you tukar kepada line chart. Okay, you tukar kepada line chart. Now, you take a look. 1 and 2. Tengok if anything happen. This is 1, this is 2. This is 1, 2, 3. Okay, 1. Okay, aku pastikan pecah dua-dua ni, barulah aku entry buy. Aku bukan nak cakap apalah, fuck you. Gua bukan cakap apa, fuck you. Nak buat apa dengan aku? Bukan cakap apa, Mat. Break out je, pull back je. 70 pip. Kenapa Opai bisa sell buy gold? Tanyalah Opai dah berapa lama trading, awak berapa lama trading? Tanya dia. Okay, tanya Opai dah berapa banyak trading, berapa lama, you guys dah berapa lama trading. Kalau you guys tanya dia berapa banyak dia trading, you guys tanya pula berapa banyak dia dah loss sepanjang dia belajar. Okay, you jangan tanya profit dia berapa, modal dia berapa, you tanya berapa banyak masa dia buang untuk belajar, untuk backtest, berapa banyak guru dia pergi berguru, berapa banyak duit yang dibayar untuk belajar dan juga untuk
trade yang dia dah habis. Okay, saya berani jamin berpuluh ribu, berani jamin. Sebab apa? Because if you want something, you have to invest in it. Betul tak? So before you gain something, you invest. Itu cara dia invest lah, before dia dapat sell buy gold. Okay, kira entry luar zone pun tak apa kan, selagi dia ikut trend. Yes. Alright, so belajar dengan Oris pun dah mantul, alhamdulillah. Tak apa, alhamdulillah. Siapa yang dapat, siapa yang tak dapat lagi silakan. Korang nak follow cikgu mana sekalipun, tak pernah pun aku nak bising. Aku selagi aku boleh tabur bakti, aku tabur bakti. Sebab nanti trust me, I'm gonna gone. I will be gone tonight. Okay, saya akan hilang. Saya akan tahu-tahu je Oris FX dah tak wujud. Tahu-tahu je saya dah hilang. Yang tinggal hanyalah video saya. Tahu-tahu saya tengah buat apa ke, kursus ke apa ke sekali. Okay, no, this is not a ubutan, this is bukan marketing, this is the truth. Even student saya sendiri pun saya cakap, saya dah tak ambil PC lah untuk sementara ni sebab saya nanti bila-bila masa saya nak gone. Okay, alright, so this is my style, my trend line. Okay, my trend line, breakout, pecah dua-dua, pull back balik, saya entry. See, dapat balik. Kalau saya entry kat sini, di mana halangan saya? Di mana halangan saya? Yang saya perlu berhati-hati, di sini halangan saya, my nearest resistance. Bila masuk sini, kalau dia turun, then you know ada reaction di situ. Sini sampai sini saja dah 20 pip. Okay, listen. Now dekat sini, kalau dia breakout, you can hold. Kalau dia tak breakout, you can TP for safety. Okay, listen, for safety. Sebab you dah buy lambat. Okay, now di sini ada resistance. See, bila ada resistance, di sini boleh jadi tempat you TP, mat. No problem, mat. You must understand. S cari R, R cari S. Okay, tempat persinggahan adalah S, B, R ataupun R, B, S. This is your caution area sementara. Okay, understand that. You understand that you can use even the basic thing. You boleh buat duit lah, to be honest. You boleh buat duit. I don't lie to people. You boleh buat duit. Okay, now ni for example, benda ni nak turun kan, benda ni nak turun, and then you saw something like this, 1, 2. Okay, you saw something like this, you buat backtest before you apply to real market. 1 and 2. Okay, now pecah 1, pecah 2, I akan entry bila dia pecah 2. Kalau betul je nak turun, I told myself like that. Kalau betul je nak turun, dia mesti pecah dua-dua ni. Okay, so tukar candlestick, pecah saja, saya akan entry. Pecah saja, saya akan entry. Okay, this is my style. Pecah saja, saya entry, sell. Okay, and then that's my style. Okay, kalau you rasa selesa guna cara ni, silakan. Tak selesa, abaikan. Macam mana you nak tahu benda ni berkesan ke tidak? You go and buat backtest. Jangan jadi malas. Okay, macam mana kamu nak try apply dekat real market? You go and use 20 USD 0.01 only, and then you count by the end of the week or by the end of the month ratio. Itu tak banyak orang sanggup buat. Yang orang sanggup buat adalah makan kata-kata palsu. You tengok orang naik post share, orang naik GTR, bagi signal sikit, lepas tu bagi feedback sikit, you termakan. And then what you do, you pun join under VIP dia. Tiba-tiba account 1k USD gone macam tu saja, follow signal. See? Okay. Alright, understand? So far you guys understand or not? Okay, now if you change my last pair, let's talk about EA. Let's talk about EA. Okay, probably my event with SRK will be my last event. I don't know yet. Saya pun dah tak mengambil student untuk mengajar, melainkan the last one will be group B. Belum penuh lagi, tapi siapa yang nak apply tu, korang boleh try tanya admin Hani kalau dia bagi. Sebab itu akan jadi last untuk saya mengajar. Lepas ni saya akan busy dengan diorang saja. Saya takkan ambil orang lagi dah. Like I said, I bukan mengejar duit. Kalau nak duit, saya pun boleh trade sendiri kan. Why should I busy nak ambil student atau buat IB? Alright, now you can take a look at here ya. Now EA you change to daily. Now dia berada pada zone support. Okay, dia berada pada zone support. Wah, dia nak break ke? Tak tahu. Okay, tak tahu. Now,
This is my support. This is also my support. Okay, now support. I akan tanda support tanda resistance. This is also got resistance or not? This one also got resistance. This is also my resistance. Yeah. This is also my resistance. This is also my resistance. Okay, tak masuk pula. Okay, no problem. You change to H4. Okay, now you change to H4. Now you change to H4. Alright. Tukar perlencet, you akan nampak. Okay, tukar perlencet. Alright. Dia tak masuk. Dia tak masuk lagi. Tapi dia dah junam. Okay, tapi dia dah junam. Okay. No problem. No problem. Filter dekat M5 atau H1, you cari setup. Kalau you dapat ada setup, breakout ke apa, you can try. Now let's talk about this. Right, let's talk about this. Ni tadi dijunam kat sini kan? Dijunam kat sini. Why? Let's find out why. Okay. Why jatuh kat sini Why jatuh kat sini? Why dia jatuh kat sini? I want to know why dia jatuh kat sini. Okay. Okay. Ada banyak cara untuk trade. Okay, one of it is market structure. One of it is through SND and so on. Probably one of them akan ada ajar you cara untuk trade menggunakan setup ni. However, my setup ataupun my technique will always be the easiest. Kalau dia nak jatuh, aku filter dekat MT. Apa yang aku buat ialah aku tanda trend line, aku tanda roadblock. Okay, this is my roadblock. This is my first roadblock. Kalau aku nak dapatkan early entry, aku akan ensure dia break sini. Okay, alright, aku akan ensure dia break sini. Okay. Tidak break sini. Okay, now I want to find my trend line. I want to find my pecah satu, pecah dua. I want to find my pecah satu, my pecah dua. Okay, now dia dah jatuh, my pecah satu, my pecah dua. Satu, ada dua. Tarik je trend line. Pecah satu, pecah dua. Dia dah pecah sini. Okay, dia dah pecah sini. Kalau betul dah, aku nak tahu dia jatuh. And then aku akan tengok support. Support pula support dekat yang terdekat. Aku akan tengok support as my first TP ataupun my decision untuk hold atau tidak. Now, pecah je dua ni, aku akan break up entry, betul sial. Break up, pull back ke entry. Kemudian, bila dia dah break out, dia dah pull back dari entry macam ni, aku akan lihat di support, di setiap support, ni ada support kan. As my decision to exit ataupun as my decision untuk untuk buy. Selagi tak sampai support ni, aku hold. Okay. Tapi korang janganlah mana-mana hold kalau tak tahu kenapa kan. Dan now you guys see, this is my nearest TP. Tetapi dengan syarat dia kalau dia break out aku hold. So aku entry dekat sini. Sampai sini je dah 60 pip. Okay, you can take it as your first TP. Okay, tapi dia break out, you can hold it. Dekat sini, kenapa dia naik kat situ? Let's look to the left. Kawasan support lah bodoh, simple je. Kawasan support, okay. So you can use it as a part of your ataupun your TP ataupun you can decide untuk entry buy, okay. How to entry buy Orix? Saya itu capek bu, capek. Pecah satu, pecah dua. Tap. Dia tetap, ya telah melkuli sekali. Ya tetap, ya telah. Settle. Apa tu? Nak tanya apa? Mat STND, Mat Stan. Mat lawak keda. Ada apa tu, Mat Stan? Silakan nak tanya apa tu? Ya tebe, ya telah
You're double, you're double. You're double. Fullback tu DTF mana? Penat kan? Okay, kalau kau ada zone dekat H4 atau H1, you can always look at M15 atau lower time frame untuk confirmation entry. Okay, simple. Okay, kalau trendline M1 dah valid, so kita tarik trendline 15 pula kau reach. Bang, M1 dekat goal je lah bang, janganlah kau guna M1 dekat pair lain. Kalau aku backhand kau berpusing kepala bang. M1 dekat goal tu sebab apa? Sebab gol laju bang. Oris kalau dah akulah kalau geram korang ni semua. Kalau aku dah backhand korang semua seko-seko, berhenti trending je lagi. Benda begini boleh buat marah Boleh dia kata tarik trend line kat M1. Boleh. Kau dekat goal lah. Silakan. Okay. Macam mana nak tahu fake breakout? Macam mana nak tahu fake breakout? Nak tahu fake out? Tadi lah trend line pecah 1 pecah 2. Itu breakout lah. Tapi, tengok ni. 1, 2. Dia pecah ni je bang. Lepas tu, dia tak pecah ni. Jatuh lagi. Sebab tu aku gunakan ni untuk tahu dia pecah. Pecah sebab untuk aku tahu dia dah breakout ke belum. Itu je. Tak marah pun. Okay. Ini gurauan je nama dia. Okay, faham? Alright, so I hope you guys learn something. Okay. Before saya nikmatilah saat-saat terakhir saya bila saya nak buat kelas ni, sebab you will never know where atau when I akan hilang. Okay. Kalau saya hilang tu faham-faham lah, saya dah bagi tahu awal. Okay, sama-sama. Alright, I hope sepanjang saya berkhidmat dan berbakti untuk korang semua ni tanpa apa-apa bayaran, korang semua memperolehi something manfaat. Ya. Saya doakan korang semua berjaya, doakan juga saya berjaya, dan doakan juga bisnes saya, insya-Allah kalau ada bisnes saya nanti saya akan tunjuk dekat korang semua. Mungkin korang tak bayar saya, tapi dengan cara appreciation korang, dengan support bisnes saya, probably that will be enough. Okay, so that's all from me. Selamat berehat.